atong bisitahon ang usa sa mga kliyente. Canvas lang. Gusto mo yun kan. Mayong buntag, kaako Ali Pure, karon atong bisitahon ang usa sa mga kliyente nato sulod sa 15 ka tuig na sina Mr. and Mrs. Alaba. In this special episode of Aquali Talk by Aquali Pure, karon atong sayron ang mga na-experience o challenges nila sulod sa 15 ka tuig nilang pagserbisyo ug nganong nagpermanente ang ilahang negosyo. So, tara! Hello guys! Next up is Q&A portion. So mga mamin sir, pwede na mo mahibaw-an or inyong i-share sa amo akong giunsa ninyo pagtukod ang inyong business diri sa Davao. Pagtukod man gano'n ning before nagtukod among balay, pag drill na mo sa tubig is nag-flowing siya mo tong sa siging dugayng panahon sa imong na unsa man nga business ang nindot mo tong nakaunona ko nga kining kuan water filling unya Sir. sa sige na kong search sa through internet isa na ko nakita ang Aquali Pure ko nga kini na lang siguro niyang kuan no ato ang moto nagsabot man ni Mrs. nga mo na lang among kuan ang Aquali Pure ang Daghang salamat sir no sa imong pagtubag. So karon ma'am, ikaw na pud ang akong pangutanon. Ma'am, unsay hinungdan ngano nagpadayon mong nagpabilin sa atong serbisyo? Kuan una-una nakita man gud namo nga maayo ilang serbisyo nga sa una nga panahon gibiyaan ko sa kumbana nga ako rin nag-atiman. Siyempre permiro na ko wala koy know-how ko sa unsaon siya pagdala. So dali ra sila matawag kay naay time nga ning tawag ko sa Aquali Pure ni anhi jud sila para mo check diri sa amo ang kuan machine. Ning ana sila dali ka ma-approach dayon sila sa mga technical nga mga unsay mga guba ang ana naadayon sila matawag niya. Tapos bisig through calling lang sa ilaha. Naadjud sila attention nga mohatag sila og kanang mga advice nga unsaon anton nga sa akong pagdalaan mag 16 years na kami karong July 1 pero glory to God kay nag-exist lang gihapon siya nga diin sa tinuod lang akong bana may nakabalo pero ako'y nagdalaan dili baya basta-basta nga mo dala og refilling nga ikaw ra isa pero salamat lang kayo kay ang taga Aquali Pure isang tawag lang makuan yun sila muhatag yun silang advice unsay mga guba unsay dapat himuon mo lang na akong kabiliban sa ilaha ang ilaha pong kuan ilang machine na adyi quality kay sa tinuod lang dire daghan moingon nga lami daw ang amo ang tubig ningko nga syempre kuan na siya hatag ka ng among tubig manggod panalangin na sa Ginoo mao nga pasalamatan yun na namo nga hantod karon naga-exist pa among Aquali Pure. Ma'am, daghang salamat ma'am no. So karon ma'am, akong usa ka pangutana na pud kanimo. Kinsa or unsa ang hinungdan or nag-inspired kanimo na magtukod sa ingon ani na klaseng business? Sa tinuod lang kaning business jud wala ko kabalo ani pero ang akong husband jud siya kay pagtukod sa among balay diri nag-drill mi og tubig sa likod pero ni flowing man gud siya mao to nga naka-decision din siya nga mag-refilling ta kay sayang among tubig mao to nga panahon nga nangita siya og kanang mga water system good nga dapat na among duulan nga ingana nga kanang para sa water filling niya. Ang akong gusto sa una ko diri na sa Davao kay duol ra aron dali ra na mo matawag kung nay mga guba nga mga machine nga na. Pero ingon siya sa kuan na lang daw sa Manila kay na siya nakita nga Aquali Pure daw mao to nga. So ako siyang gisuportahan nga magkuha og kuan machine dito sa Malabon mao to nga naabot diri ang Aquali Pure. Kay ma'am, daghan kayong salamat ma'am no. So karon sa ikaupat natong pangutana mga ma'am in sir, unsay pinaka nakita or nakuha nimong nindot na serbisyo sa Aquali Pure na nagpabilin ka diri sa ato ang business?
unang na kuan gyud nako ang technical support nila nga sama sa gingon ni Mrs. kaniya nga kung tawagan sila naadayon niya. Isa pod ang parts mong nga gi-assemble sa Aqualipure is mga nindot na pyesa like kining amo ang motor nga mga Italy gyud nga himo kay kung mag China ka kaysa nadunggan ako sa ubang refilling isa lang katuig mga guba na ang mga awas na pero sa super sa mua tagdugay siya kanang kining maabot og tag 3 years usa gid siya madaot kay urig manggod nga Italian niya ako kay naga repair man ko usahay diri sa kanang rehab dito gid ko nagakuha sa Aqualipure kay dili ko gusto nga basig makuha na kong pyesa is mga fake gani so masira kay mo man gisulti gid ni manager sa una nga ayaw gid mo kanang sani studio og laing pyesa kay basig madaot ang inyong quality sa product so mo gito akong gisunod nga dili gyud ko naga-experiment kung unsa-unsa gani nga pyesa kay as makita na ko ang Italy nindot gid siya kay mo man ay mga pyesa nga gamit gud sa Aqualipure. Ay, so daghang king salamat sir no. So kana sir nagpakita lang gyud nga sa 15 years sulit jud ang inyong negosyo diri. Kinsa dagit ka tuig na nag-uban ta kauban ng Aqualipure. So unsa ang inyong pananaw sa umaabot ug nganong nagpabilin or inyong mensahe sa Aqualipure? Kay ang tubig is basic necessity magid siya so dili man ni siya pwede gyud undangon. Ang plano na mo mag-asawa nga palagana pa sa ubang lugar niya canvas og mga customer gyud kanang ginahimo sa uban nga magkuan sa mga tindahang dagko murag magbagsak na ana para mo dako pa gyud ang amo ang scope sa amo ang delivery na. Unsa man ang imuhang mahatag na mensahe sa Aqualipure? Sa ako isa sa best food nga dapat gyud piliun kining Aqualipure kay sa technical sa mga pyesa niya sa mga after sales maasahan gyud ang Aqualipure kaya wala mi magsisi wala mi magbasol nga kining brand among gikuha ang Aqualipure so mo ni ako ang ikasulti sa mga gusto pang mag-business nga the best ang Aqualipure sa serbisyo sa water refilling. Daghang salamat no mga ma'am and sir.